নমস্কার, আপনারা দেখছেন ভিশন প্লাস নিউজ, সঙ্গে রয়েছি আমি দিশা। সাসপেন্ড হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে সরাসরি হুঁশিয়ারি হুমায়ুন কবিরের। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একেবারে সরাসরি হুঁশিয়ারি ছুড়লেন তিনি। কাল অথবা সোমবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও তিনি বললেন। এর পাশাপাশি 22 তারিখ নতুন দল গঠন করে সেই দল থেকে লড়ার বার্তা হুমায়ুন কবিরের। এছাড়াও 6 তারিখ যে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হবে সে কথাও তিনি কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলে দিলেন। এছাড়া ঠিক কি বললেন হুমায়ুন কবির শোনাবো। অবশ্যই হচ্ছে। हुमायूं दादा, आपकी आपकी ममता जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है इस मामले पे भी? नहीं नहीं दादा दादा हिंदी में एक बार बता दीजिए, नई पार्टी आप बनाएंगे, आप कह रहे हैं बनाऊंगी, नया नया कितना बार बोलूंगी सर, आपको। हिंदी में बता नया दीजिए, पार्टी थोड़ा बनाएंगे हम आप? लोग नया पार्टी बन चुका है, 22 तारीख आने दीजिए, नया पार्टी का लॉन्च कर देगी बहरमपुर टेक्सटाइल मोड़ में। अच्छा, नया पार्टी बन चुका है आपका? हाँ আজকে যখন আপনাকে ফোন করেছিল তার আগে কি পার্টির তরফ থেকে কোনো ডিসকাশন হয়েছিল কাল রাতে? কিছু আগে नहीं नहीं আপনাকে কখন নিমন্ত্রণ করেছিল? 3 দিন মুর্শিদাবাদে রয়েছেন, একদিনও তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে কি আপনার? ना উনি तो আপনাকে सर- ডাকেননি উনি? ना दादा, आप यहाँ दादा आप यहाँ कार्यक्रम में आए थे, आप यहाँ कार्यक्रम में आए थे, क्या यहाँ पे आपको सूचना दी गई कि आप सस्पेंड हो गए हैं पार्टी से? नहीं नहीं कोई हाँ। अभी तक कोई सूचना नहीं दिया, मीडिया माध्यम में, आपका माध्यम में। दादा आपको लगता है कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था इसके कारण आप पे कार्रवाई हुई है? किसके कारण वो जो कड़ा निर्णय लिया उनको पूछिए ना, मेरा को पूछने लेकिन का लड़ाई क्या? आपको बीजेपी और टीएमसी दोनों के साथ दोनों आप कोई विरोध करेगी। आज क्या- लेकिन क्या पार्टी में आप आए, आपको मंच पे जगह नहीं दी गई। आप आए थे यहाँ ममता बनर्जी से मिलने भी, आपने कहा कि मंच पे बुलाया जगह नहीं गया मिली। था आपको। बुलाया गया, मैं आया तो देखा ना, हाँ। अब गया तो इनको टाइम हो, पार्टी में निर्णय लिया तो मैं यहाँ क्या কারণ करूँ? আপনার কি মনে হচ্ছে মূল কারণ কি? শুধু কি বাবরি মসজিদই মূল কারণ? কোন কারণ ওটা যারা করেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমি কি করে বলবো? এত ব্যাখ্যা আমি কি করে বলবো? কিছু বলেছে আপনাকে বহিষ্কার নিয়ে? হ্যাঁ? না না, এটা আপনাদের মাধ্যমে শুনছি। হুমায়ুন দা এখন কোথায় যাবেন? দাদা হঠাৎ করে কি ফোন এসেছিল আপনার কাছে? দাদা আমি বহরমপুরে থাকবো। বহরমপুর ফোন করে আপনাকে বললো? না, কিছু বলেনি। अभी तक फॉर्मल कोई आपको मैसेज कोई नहीं मैसेज नहीं आया अभी जानलेন तक কি করে দাদা, জানলেন? আরে আপনাদের মিডিয়ার লোকরাই তো বলছে, আমি আশ্চর্য ব্যাপার কতবার বলবো আপনি আপনাদের। প্রোগ্রামে এসেছেন, আপনাকে এইভাবে সাসপেন্ড কোনো জান এর জবাব টিএমসিও পাবে, বিজেপিও পাবে। বিজেপি আর টিএমসির মধ্যে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেটা আগামী 22 তারিখে আমি ঠিক প্রমাণ করে দেবো। हुमायूं दादा, এটা এখানে আরএসএস এর গভর্নমেন্ট চলছে আর তৃণমূলের গভর্নমেন্ট हुमायूं दादा, চলছে। एक महत्वपूर्ण এর सवाल। খেলাফ, এর বিরুদ্ধে আমি নতুন পার্টি করব। নতুন পার্টিতে পশ্চিম বাংলায় 294 এর মধ্যে 135 সিটে আমি লড়াই করব। আমার हुमायूं दादा, एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव क्या करीब है? आपके चुनाव करीब है ना, अब ये चुनाव का समय है, अब आप किसी और पार्टी को भी समर्थन दे सकते हैं, कोई और पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, आपकी पार्टी किसी और पार्टी को समर्थन दे सकती है, जैसे बीजेपी यहाँ पर लगातार बातचीत कर रही है अलग अलग जगहों पे। आपका सवाल में जवाब मैं 22 तारीख दूंगी। 22 दिसंबर बहरमपुर में टेक्सटाइल मोड़ में आप आ जाना चाहिए, उसी दिन आप और 6 तारीख की जमीन जो है, जमीन तो कहाँ है? शिलान्यास होगा, कहाँ पर है, कहाँ पर जमीन? प्रस्तुत है जहाँ। आप 6 तारीख आइए ना, हाँ, दादा लेकिन एक कोई आसमान में नहीं होगी, जमीन में ही दादा होगी। एक बड़ा वही मैं कह सवाल रहा है हूँ ना। आपके ऊपर जो है वो फिराद हकीम ने बड़ा आरोप लगाया, कहा है आप दंगा भड़काने का फियाद हकीम के मैं टीएमसी का नेता ही नहीं माना। टीएमसी का नेता मैं अभिषेक के माना और ममता बनर्जी को माना। तो ममता बनर्जी मुझे कुछ नहीं बोला और वो ये बोले वो अभिषेक में कुछ नहीं बोला। तो मैं दूसरा क्या बोल रहा है, बॉबी हाकिम क्या बोल रहा है, क्या निर्णय लिया है, वो मैं जवाब देने का दीदी को कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी को कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी से कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी से कुछ बोलेंगे? कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला। कोई बात दादा अपनी प्रोग्राम में থাকবেন? तो ये দেখে বাবরি মসজিদ নিয়ে जो कि আজকে সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন। का कार्यक्रम यहाँ ওটা ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি ওসব- 7890 ওনাদের দাদা আপনি প্রোগ্রামে থাকবেন? না। প্রোগ্রামে থাকবেন না? বলছি আপনাকে বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ বলছে আপনার বিরুদ্ধে। 122 check ফিরাদ হাকিম বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ। আমি ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। 1234 ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব আমি দেব না। ফিয়াদ হাকিমকে আমি নেতাই মানি না। ও কোন পার্টির নেতা, কোন পোস্ট আছে, ফিয়াদ হাকিমকে জিজ্ঞেস করুন। আমি ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ঠিক আছে? 22টা আসনেই লড়বেন নতুন পার্টি থেকে? 135টা আসনে লড়বো, 135টা বাংলা।
के लिए बोले कि तो रुकेंगे नहीं तो हिया ऐसे चला जाए বললাম তো আমাকে কথা বলতে দিন না, আমি বিধায়ক আছি তো, আমাকে বিধায়ক হিসেবে এখানে ইনভাইট করা আছে, আমাকে কথা বলতে দিন। আপনারা এরকম করছেন কেন? दादा हर बार होता है सीएम आती है आपकी उनसे बात होती है, इस बार बात हुई है कि नहीं आने से पहले सीएम के साथ कोई बात हुई है, सस्पेंड हुए आप या कोई किसी चीज कुछ को बात आपको बोलूंगी नहीं, कुछ जवाब दिए नहीं। বলছি দাদা রিয়াকশন পাবেন, 2 ঘন্টা পরে রিয়াকশন দেবো, সিএম হয়ে যাক তারপরে রিয়াকশন দেবো। আপনি কি মঞ্চে উঠবেন? সাসপেন্ড আমি আপনারা যারা বিধায়ক বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন আছে কি তারা অতি অবশ্যই প্যান্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করুন। পার্টির কিছুতে নেই আমি, এটা তো পার্টির মিটিং। আপনারা যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন পার্টির মিটিং ছিল, পার্টির নেতাকে জিজ্ঞেস করে অতি অবশ্যই প্যান্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করুন। আমাকে ইনভাইট করেছে অপূর্ব সরকার, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, তাকে জিজ্ঞেস করি, সে যদি থাকতে বলে থাকবো, সে যদি বলে থাকতে হবে না আমি চলে যাবো। কি বলছেন দল ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করে? ববিদার কোনো কথার আমি মাইঘাটা দিয়া জবাব দিব না। নিয়ামক শেখ উপস্থিত আছে ওখানে। যে খুশি থাকতে পারে, যে খুশি থাকতে পারে, তার জন্য আমার আপনার পড়শি বিধায়ক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি কলকাতায় আজকে ববিদার সঙ্গে মিট করছে। যার সঙ্গে মিট করুক, উনি আমার কিছু বলার নেই। আমাকে সাসপেন্ড করেছে, আপনাদের মধ্যে শুনলাম। এর আগেও 2015 সালে 25শে ফেব্রুয়ারি একইভাবে তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিনা নোটিশে আমাকে 6 বছর কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করবে। ঠিক আছে, নতুন দল করবেন 22 তারিখে আপনারা পরে ঢুকতে পারবেন না, পরে ঢুকতে পারবেন না এখানে আপনারা। नया पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेंगे, समझे? इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगे, जो करना कर लीजिए। 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में আপনাকে কি বের করে দেওয়া হচ্ছে না নিজে বেরিয়ে যাচ্ছেন? আমি নিজে বেরিয়ে যাচ্ছি। मैं टीएमसी से विधायक के खाली रिजाइन कर दूंगा, ठीक है? মাসুদ ভাই মাসুদ আমাকে যেতে দিন, আমার ক্যামেরাম্যান চলে গেছে, আমার ক্যামেরাম্যান চলে গেছে, প্লিজ যেতে দিন আমাকে।